ପିଆଜ ଗୋଟେ, ରସୁଣ ଗୋଟେ, ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆମେ ୟାକୁ କାଟିଦେବା। ଆଜିର ଆଇଟମଟି ହେଉଛି ଚଣା ଶାଗ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। प्रथमे आम शाग टी सिझेबा, से पानी नवा। चना शाग टी मु बाछिकी नहीं एबे आमे याकू ढांकी नवा, कवर करवा। 5 ରୁ 10 मिनिट याकू हल्का सिझेबा, तापरे आगु को आमे या कार्यक्रम करवा। शागटी हमर आधा आधा सिझी गला। आमे याकू मिक्सचर रे हल्का 1-2 सेकंड पे ग्राइंडिंग करवा। आलूटी को प्रथमे भाजी नवा। आलू टी जो भाजवा हल्का में जीरा नवा। आलू नवा मुझे आलू हिसाब रे हल्का लुण नहीं।
फुटण पियाज रसुण ता सहित कंचा लंका शुखला लंका सब गुड़िक ब्राउन कलर है आम भाजी ना। आलू को फ्राए कला आम हल्का लुण नहीं से अनुमान में आम लुण नवा। पियाज टी हो सारा भाजी रखी आलू साग टी कंप्लीट हो गला। हम या काजू पेस्ट तापर हम ऐड करिया बटर 5 मिनट में या टांकी नवा। एबे हमें ढक्कन हटे दवा कंप्लीट हो गला ढक्कन बंद कर नवा। सागटी हमर कंप्लीट हो सारा। रेसिपी केमती लगे एटा कमेंट सेक्शन में लिखी जनइबे। चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे जो भाई बहन मैंने देखुं सब्सक्राइब करेंगे।